السلام عليكم الاخوان، بونسوار اتوس، مرحبا بكم كاملين توجور مع جروب اونلي كينتي. دونك جينا كما صرات العاده باش تشوفوا الكينتي نتاع غدا اللي غيكون لاندي لو 26 افريل 2021 في رينيون ان كورس 1 مع 12 قلق سماين توقيت مغربي 1600 متر كوردا دروا في شونتي. دونك بالنسبه لهاد الكينتي هذا غدا غتكون واحد لا كورس تري اوفيرت. دونك صعيبة بزاف. دي فيميل اي مال اي هونغر دو 3 يعني 3 سنين راه ما فيهمش الثقة. غنحاولوا نعطيكم احسن ما عندنا في هاد لاكورس، دونك بار اكسبيريونس ديال اللعب وعلى حساب لي زونطرينور اللي كنعرفو ونفضلو شي على شي وصافي. هادشي اللي كاين. قبل ما نبداو هاد لاكورس نتاع غدا شوفوا نتاع اليوم شنو درنا فيها. دونك 20 باردون شدينا فيها 10 د البونيس 3 في هاد اللعبة اللي كتشوفوا. دونك 10 د البونيس 3 راه كتساوي 1350 درهم، راه ما ساهلاش تعمر جيبك. دونك بالنسبة ليا النص بالنص رباح، يعني راه عندك واحد 650 درهم رباح او اكثر، راه ما ساهلاش ديرها في جيبك في هاد الوقت. دونك هاد الكينتي كيبقى داز للنسيان كما كتشوفوا. السيس دار لينا 5 كون كان دار 4 كرة مزيانة. دونك طواك راه عندنا 20 و 10 3 سلك لينا كانت عندو برومي اونديكاب نتاعو. دونك لسوء الحظ ما توفقناش في هاد الكينتي. غنشوفو ديال غدا. اللي شفت شي حاجه من الفيديو تا هو بصحتو راه نفس نوامر نيت اللي عطيتكم في الفيديو، انا اختاريت منهم 8 ولعبت. Donc, on commence avec le numéro 1, c'est Pedro de Best, l'entraîneur Lefebvre, le driver Motard, mâle de 3 ans, la corde 13 عندنا. دونك بالنسبة ليا كيبقى رابح 10 و غادي ناخدو ليكم كا outsider. Et on continue avec le numéro 2, Long Wheeler. Donc l'entraîneur Barbero, le driver Grégory Benoit, عنده لا كورد 4 مال دو 4 ans 58 كيلوغرام ونص نتاع تقول تروازيام برومي تروازيام في لي كورس نتاعو. دونك ما كيخسرش، ولكن هاد لي كورس راه دايرهم في الصابل فيبري اللي هي الرملة. غدا عنده الغازون. دونك بالنسبة ليا غناخدو ليكم كا اوتسايدر حدا الان. Et on continue avec le numéro 3, c'est De Charmer. Donc l'entraîneur Rosset et Fred, le driver Pasquet, la corde 10, 5e, premier, 3e, 2e, on garde 3 ans. Pour moi, كيبقى خاسر مع الكنز وغدا عنده برومي اونديكاب نتاعو. دونك بالباسكي ديالو انا غادي نخليه وندوزو. Et on continue avec le numéro 4, c'est Sledgehammer, l'entraîneur Hofermar, le driver Poussin, la corde 5, on garde 3 ans 58 كيلوغرام تاع الثقل. دونك 4 7 2 4 4 برومي عاود جاي من الاريكلامي غدا. دونك بالنسبه لي انا غنفضل عليه عودان اخرين وغادي نقتلو. يعني راه واخا هنا كنقتل راه يقدر يسلت شي عاود يقدر شي حاجه. دونك كما قلت لكم كورسه صعيبه بزاف، بنادم ما يغامرش فيها ما يلعبش بزاف. انا غدا نقدر نلعب 8 نوامر ب 3 باز ودوبل اكس. دونك ما نقدرش نغامر بالجروب ديالي من غير الا كانت شي حاجه متاكد غنتخلص ونرجع فلوسها هي باش كنلعبو 8 طوال. دونك الا لعبنا 8 طوال صغار باش كنخرجوا خاسرين. Et on continue avec le numéro 5, Montagne Bleue. Donc la corde 15, l'entraîneur Becciolini, le driver Théo Bachelot, femelle de 3 ans, deuxième, premier, troisième, quatrième. Pour moi هاد العود ما خاسر ما حتى شي عود في هاد الكينتين تاع غدا. دونك 8 بارطون 17 بارطون في صابي فيبري توجور كيبقى عود ديال الرملة تا هو عنده واحد كورسة في اريكلامي. دونك على قبل هاد المجيه من الاريكلامي ما نقتلوش في خطره وغناخدو لكم كا attention. Et on continue avec le numéro 6, donc c'est Ancelia, l'entraîneur Lafont Paris, le driver Maxime Guillon, la corde 6 femelle de 3 ans 7e et premier
هاد لافون باري صراحة هاد جوج الخيل ديالو ما عاجبينيش غدا، عنده 6 وعنده 13، مي بالنسبة ليا نقدر غدا ناخد ليه 6 غير في اتونسيون بور 12 درهم وصافي، وما عاجبنيش صراحة. Et on continue avec le numéro 7, c'est Orandi. L'entraîneur Biochele Bonis, le driver, le maître, mal de 3 ans, la corde 11, 6e, 2e, 4e, 5e et 1er. Donc, بالنسبة لي 7 partants, 18 partants 5 لو لا علاقة مع الشونتي اللي عندنا غدا. شونتي داير في 5e، هنا كلير فونتان لي فحال 5 لونطوك عنده مثلا ثقيل، زيد على ذلك برومي اونديكاب، بالنسبة لي انا نقتلو. Et on continue avec le numéro 8, c'est Everst, l'entraîneur Faber, le driver PC Bodo, l'accord 3, femelle de 3 ans, 6e, 5e, 1er, 4e, 2e. Donc pour l'entraîneur ديالها هو Faber غادي ناخد هكا favori. Le numéro 8 c'est un favori pour moi. Et on continue avec le numéro 9, c'est Momarasa, donc l'entraîneur Rojo, le driver Christophe Somio, l'accord de mal de 3 ans, premier, deuxième, 5e. بالنسبة لي هاد روحو راه جايب غدا جوج الخيل، جايب 9 عطاه لسوميو، جايب 12 عطاه لشيمنو. انا غادي ناخد ليه 9 غدا وغنحطو كفافوري. Et on continue avec le numéro 10, c'est Esraj, l'entraîneur Jean-Claude Roger, le driver Demero, la corde 1, femelle de 3 ans, 55 kg ونص نتاع الثقل، 3e premier, 3e deuxième. Donc automatiquement par l'entraîneur ديالها اللي هو روجي غناخدها لكم كفافوري 10. Et on continue avec le numéro 11, c'est Magic Edward. Donc l'entraîneur Gadbin, le driver Gérard Moussi, la corde 16 عنده واحد لاكورد ليا معنكشة شوية، مي عاود عنده برومي 9e 5e 6e 4e. بالنسبة ليا غدا ناخدو ليكم كطوكار ل11، وزيد على ذلك كيبقى ضارب الكاس رابح الكاس. Et on continue avec le numéro 12, c'est Lavadière, l'entraîneur Rojo, le driver Siemno, la corde 8, mal de 3 ans, 55 kg ونص نتاع الثقل، 5e, 4e, 2e, 3e et 5e في لا ميزيك نتاعو. دونك بالنسبة ليا 12 بارطون، 10 بارطون، 12 بارطون et 9 بارطون غدا برومي اونديكاب نتاعو. دونك بور موا نقتلو غدا. Le numéro 12 c'est mort. Et on continue avec le numéro 13, c'est Galwas, l'entraîneur Lafont Paris, le driver Paisley. Donc 4e, 15e, 2e et 9e. كما قلت لكم خديت 6 حطيتو في اتونسيون حتى هو ما عجبنيش، وهاد 13 حتى هو ما عجبنيش، غندوزو غدا عاود جاي من اريكلامي غادي نقتلو. Et on continue avec le numéro 14, c'est Prince de Montfort. Donc l'entraîneur Prodome, le driver Barcelona, on garde de 3 ans, la corde 7, 8e, 3e et 6e في la musique نتاعو. 16 partants 5 لوت 8e, camping no partants. Donc Cancermer 3e, Cancermer 3e، لا علاقة مع شونتي، pour moi غدا نقتلو. Et on continue avec le numéro 15, c'est Serre Sparkalotte. Donc l'entraîneur Neige, le driver Hardwin, 3e, premier, 6e, 3e, 6e, 5e, 3e. دونك بالنسبة لي هاد الكنز خاسر مع ال11 وكيبقى غالب 3 اللي قتلناه. دونك من لالين نتاع ال11 و بيان بلاسي، يعني لاكورد 9 لا بأس بها، وعنده 3e premier 6e 3e في لا ميزيك نتاعو، اللي مالا غدا يقدر يدير معاهم 5e ولا 4e. غناخدو حدا صاحبو ل11 طوكار. Le numéro 15 c'est un tocard pour moi. Et on continue à terminer notre quintet avec le numéro 16, c'est Dexion, l'entraîneur Head, le driver Boisson, la corde 12, femelle de 3 ans, 54 kg ونص نتاع الثقل. بالنسبة للونترينور عندها مخير
فريدي هيد دوزيام سانكيام بروميي دوزيام تروازيام كاتريام في لاميزيك نتاعها. مالغري الخسارة ديالو مع الجوج في هاد لاكورس في شونتي كانت في صابل فيبري. هنا 1800 كوردة دروا لي عندنا غدا وقيلا نيت عندنا 1600 راه قريبة لها، يعني هاد العود كيبقى كيدير صابل فيبري وكيدير الرملة. دونك بور موا لو نيميرو 16 سي ان اوتسايدر، غناخدو لكم كا اوتسايدر. هكا غنكونو ختمنا الكينتي ديالنا. راه صعيب بزاف، يعني واخا قتلت شي عودان اللي عجبكم فيه راه تقدروا تشدوها لا باز على حساب لي زونطرينور اللي عطيتكم هما مخيرين ومزيانين، وتزيدوا يعني راه كورسه واعره كما قلت لكم. بزاف صعب من عليهم، وبزاف عودان ديال 3 سنين راه ما فيهم ثقه. دونك بون شانس ا توس اي ميرسي. كنتمنى غدا كلشي يقدر يتخلص معنا في الكينتي. ما تنساوش لي لايك الفيديو ديالنا، الجيمات وبارطاجيو مع صحابكم. اللي باقي ما تابوني كليكي على لا توش ابوني ويفعل الجرس. والله يعاونكم الاخوان، كان معكم جروب اونلي كينتي.